96.6 FM. Nuari ongul senna Bokar Cissé mare mo naga simandi katrenge bagati Star FM radio no television pola kanye so ngara xibaru be nu garna kada Musa Ba jagana xibaru ko men gondi ati ali hawa biga terne jamane kedi politique no takandia aro kinga digan kamburunga nana kata soronga de aro kinga ni jamane kedi ay kinga ni ngada nan tatra jamane ke saga halle jamane ke politique saga halle Bakari Bunja Dabo kana kinga de opposition party Gambia for all akenga de Kenya wakati mbede kanan ko ngade jamane keno kondi e politique e ngwale nginaga ade uga ke be kundu uga ke be terne kundu de ada hiya hibure ibe soroni ko be ganda anda do ga hiburani kenga ni ekutiyan kamburu do kabila kaydenga bibi da wara ke yang kande bangandi daru aro jurna sunga masawe de bari jama kenga ni mare hanake jawra made kedi akem bibi dabo anya kenga ni vice president anya minister be wara de na burenga ara ko mede ataka na crossinde de bari mo siri politique al hawam ngaterne jamane kedi mobe adi game demokrasi nyanga dan de politique haramun deli adi kabari sere gabe ke demokrasi ida fami mbala gundi ngada ngani ado khairin do jamu ipare ke mo ni ke jamane dia ati ke jamane sukuran dingo be lenki ken ni khairin do jamu nyai osunya ban o maka takandi bibi dabo kadi adangana hayde angana hay kusino dan do kundu adi yaaja me mare ke no kondi politique ngani al hala be no kondi aro sasa politique ngam mogobe ad fana ngar nanti harawunde le politique karangade ada kadne biga jamane ke kam ken ki qabila fadam panchero mero gonde nyim adi Gambia de ado gon ka khelen to kwade suron kote balon pare ke jamane para burondinia adi jamane ngar nanti o sun kawanyana jamam bane ona hay kana daga ngawna hero mundu hero biga jamane ngene kane am pasume kaja hinde ne me bodo burunde nga koto kota adi khairundo jamu sabad nga ke jamane di atana besu kam malikay aton ta sangra di kenga adi serbe no gadi civilanunga o sunkawa brene mekama demokrasi ngama adi kenya no gara haragunde ndabari ke jamane ke no gondi adi kasutu mi anto gonda ga wotenga adi kabari ali hawa ngaterne mo be politique no gondi kanne be ga ga dian kannu be konno medangani aro diga mburube konno adi kembe demokrasi ngade adi politique ke awa politique waleliti jamane ke no gondi akenga de ara kenga ne ara jaraginde nge kata politicien nye adi ke jamane politique nan chage halle aro jamane ke nakasi adi politicien nye ndake bare adi hakka toke nan ko nyana de hakka toke ngamanya su adono du nyi hiano ko ndikum mane besu ni kitenke nyan duga do man ke barne ara yamar ndenge pe padi kanan ko nga nanti se ile mununda adi padi suka jamane ke no ko ndire kanan ke wanga oto alle munu nan kawi yamar nya imaga nyi walle me sakade kabila dunga adi jamane ke politique hubera tubogu ke kabila ngajangelo ke kabila fadam panche aro na ngari sere nganda sere to na ko na ngani adi ken hoya ngaru nanti adi masro jamane ke di adogo mo hakkelon to ono du nyi hiado kumbane anego mo hube jigi bibi dabora ko journaliste undangani kibar la garendi jamane no gon kibarunga senior magistrate kitano ngananke ana mendi brikama magistrate court ara soro dandando nge kaso ngade kingan sino tamilo karo kaso la mensilla Umar Fall aro setam maron sedana ngaro nanti da kude ngena udu sino tamilo karago anga nanti da soro nya bugani jamana ke ni hukunta bugandi igadi human traffic ni de Europe jamane no gondi magistrate ke ak kide nyama nanti sere mesun kawa tankare ujine tukana angara nanti kata soro benu gari bugani jamana ke di kempale sino tamilo karago kaso kenya haydu kude kenya wati mbede ira ko mbede hure gwana ngara nanti tampile soro kabe angara nanti jakedinga ipare ko nyabani Gambia hukunte no gondi hukunta no gondi edangana hayde ira kengan kasu siki wakati mbede ira kusure balen sutuma tumandi bane ikite nyemede kusoro kundude ira ko kedinga komben nanti ikunga gara kebe ko de tongunta no ko ni madu ngetai kusoro biru gara tuma ngade sino tamiro karo kasonga iti loya masigi dangande ira kusoro angado nanti ira herenya iri khibare mpai ira nya asigi kamma ipara so nya bugani Gambia na nangido Spain Canary Island puru ndaga Spain jamane no gondi ken no gondi de ay kiden kudunde ke magistrate ala bangani nanti kusoro igara seda ubekida igara hinum pay gari cross gari takasi ira nye angar nanti asigi no gondia magistrate mendi kembire sere bana sugadi aragati luang kitabenga tanjikiro sikra bana hijibi nakatandinga aro tanjikiro tankabiro sikra okaragi hijibi tumandinga jamane ke marani kitabenga aro luang karaga kembire de kusoro daga kenda leka ma sere mesun kawa tankare ujine talasi in kawa ki atwala kempale sino tamiro karago kaso widu ko khibare kera banga nangiri a ken standard newspaper
mare musa sago be nyana ona daga karangati e jamane palle khibarunga ida bangani de kenga ni serebe nga kenne soronga Kenya jamanendi ita gabo mo si ala kannenga bondi wakati mbide Kenya ko nga pare ndabarni 2022 ga ka wotebe dabarni kenno gondi ida police pola ke kurumba sigindi kunci ginden ni sere burun khibare mbane ko tay Kenya masa ko la ko sigindi khibare na bangani Nairobi Kenya kapitalinga ida jopa na ku police no karamundi masa kunda na million kontinya freni pour na hay kata waga sinenga wotebe an kanya Kenya kanwa fitna mbar Kenya jamane no gondi kigana girno e khibarun na bangani South Sudan president be kan Silvakia ara bangani enti jamane ken taka ilene e ganyu e koda bindu kubeno gondi angara ndi e kinga duranga yebe banya South Sudan president ke ara ko seya kanu bangani sino tammi jurande gele South Sudan gara independent ngotu adon taka ilene daru kebe ganya kendangi anya jijo kunte nya besu kama orosu munguro ken hebe ga dangi ona kaydi kuruma nyonya bane serebro mara mo ngato ko ga yan kino gondi kun kam maga simina serebe ga di mare men ka tambutuge al tambutuge na jamane ke su on tayiru weno gala kebe mkita ado munguro daro kebe ga dangi adangia daro osuni kota binnanya di osuni fitna nya setana nya kama besu makki kota jigina ndo nya bane odo kubino mare mo ngato ko kubino mare mo ngalla njuru ina ndogodo imungu ina place ki di butten no gondi imungu inyampa jamane nakatelle ade jamane sugarante yampana memaka ke nyamante tele kane ade South Sudan jamam banani ado suga kari kinye ke sigrai ado yampa memaka o munyi mi adangani ado ke munyi biga South Sudan gomma adna ke munyi talan kendondi ina hay jamane ke daga kane ado ndaka ile daru kibe dangi kendangi ya ara ki kan jamane lo munga nanti mara anu nga selebe no maka ikanu ni bugani ini kiliman sakundanga jamane ntunya bane kigana girno khibarun na bangandi de Uganda jamane nga soro karagira kunya de kasonga e gollini Uganda masa e sorrasum ka honyari nanti iwa golli Uganda sorrasen ka hondi ila takka kida terrorism ka be ga Congo jamane no gondi iga kene dingranunga kidinga ko be Kampala Uganda jamane no gondi ila ko emede anga nanti kingani to te gra militaire critique be kari aro kingani former interior minister ke ira kari aro former general ke idu sorrasu go wa man sakunda kino gondi yanda ken kari kayde kadi ido soro wora golli kingani terrorism be ga Congo bangenga kebare na bangani ku soro kare kunu ila seba su de ngi uyun kasonye bona ngana hay kisinde nga dabari iti golli buri nyange be ga Congo ado kenne be ga Congo ila ko mede itira kinga ken no gondiya kebaru no gondi ila bangani duna banki ko rebe gani World Bank idi Cameroon de tampililo million kar ga haramare mena kebernu idi Cameroon bo tanume place no gonali kengani kusino tamino gondi bo tanume place ay duna no gona nga dan jamana na tamino no gondi ya krise nga benni idi Cameroon jamana yi na du tan numero sino karagi nandaga me kamer arta numero sino karagi kenganu Cameroon na krise kunga ida ko emede Cameroon de ida ngana i jamana ke population takan kinga hama ko begano idi krise nyampungu leminenga khibara na bangani de tangana hayde ke gara ko bera ken sababu iga kengani ga iwo no belu igana kayne kadi de iga kunga de kengan ke killuku ila dan killu ma sango do ke mbattenga ken dal lans ke Cameroon jamanendi krise nyampungu le leminenga ila ko me soronga no ngade uyunga eta kame arota numero sino karagi World Bank gara kisndere bari ila Kenya bugani nandi tuwati de Cameroon na jamaneng hata mindra no gondi krise nyampungu leminenga kibera ken sababu ken ni ke igo honu ari ila dan kibaru ima sango do kunga ken dal lans ke de iga uyun kita mo siri Cameroon ko nga uyun kita krise nyampungu leminenga Cameroon jamane no gondi maremu kwani lenki kibaru nga obi jatele ganchindu ngo o magayre ona kun ganchindu kiyanda gai kendo allankiti bane o magayre ona kun kiyanda gai HBC sogoro jina trading iwa ko ni jamanga ke wakati de itira kengani ili jurangi da nangiro da ngani e South Africa jamanandi yaro makka jura gilangana para jamang ko be mabana manan ko be iwa ken kada bar wholesale aro retail sele sunda pare HBC sogoyi ido ko bagasunu alla bari Star FM anegri kengani 78850917551242 ganci nendi Mamoudou Traoré businessman nya jula gore nyani awa sere kunda sakanda di balance lelli ya garubi nga pare kine dangani wala sebu hakli nga manya kunni londi no cheni ndo kamu aro dromanu akana ki Mamoudou Traoré bigi Haidara Plaza anna me wala odo ken ko do jongo balance la benda para wala kengani 740-8866-959-6696 anda ki Mamoudou Traoré awa gadde mana ganci ni laga renga keni allankite nyai nangiro ngani daslami alhaji Dembo Silla daslami alhaji Sadio Jabi dingra banake alhaji Madi Drame dingra banake
ala haji jangana dem haji janna dembaga kengano di daslami kunyanti wa ko ni mara mo tagalo mo honu gida honu haba honu ko hone kengani degume drame afadi Espagne ko hilli halendi ahuringa kene kumbane uro megen pillo nga banyunu abia soke kumbane halle alhadi megen pillo salle ananga bade nga nyana daslami kebe ga fadi kengani degume drame afadi Espagne kumbane huringa kene megen pillo uro ay la karanga dimasi nga salle hananga bade nga nyana daslami kendo gondi de ila ko emere wa ke xabar ke ni alhaji degume jaguraga agado dangani bule mukase aka wane king imam degume do almami bulemu aro kingana aka wegani kingani lagami gaku gado danganti lagami gaku gadi dakaro alhaji haji buche gaku gado danganti dakaro idike degume drame kunu serana ngarunanti alta honde ni dakaro ay sere gabe wadu stri idike nyam faade Espagne ko fi le hale do kumbana hurega kede banjunu me rempi lo ngawro salli hananga dimasin ko danga bade nganyana kingano dangani daslami iwa munda ke gabaren kiye degumendo almami diabugu batapa degumendo almami jagajari degumendo almami dramani degumendo almami ngo chamboy munda degumendo almami madina sago degumendo almami kingani sago madina degumendo almami bajaga kunda degumendo almami boro kanagase degumendo almami naude degumendo almami sandu kraw aro degumendo almami sabi kulari dumeli sandaga nandaga ma misra ba mariamu degumendo almami taifa degumendo almami sukuru jagali madina degumendo almami koina degumendo almami karawol degumendo almami sulwol degumendo almami braji kunda degumendo almami kengani bolibana degumendo almami kengani misra France degumendo almami diabu basilla degumendo almami diabu batapa degumendo almami taifa degumendo almami sukuru degumendo almami madina degumendo almami degumendo almami kumbija degumendo almami baniko aro hogani stankar ko sonni gandebe kebe ga fati kengani degume drame a fati oda ngani Espagne jamano ko man wuro mi rempilo bade hurenga kine banyunu aviation yankarage dimas ko danga bade nganyana mi rempilo nga kengano danganti daslami sandugu jariga drame aga Atalanta anda khibal keroni maremu ko ani lenki khibarunga nanga kala Star FM radio no television polakenga musa wajaga le khibaru ko ndaga sabanda huri alla kana yampamaga na banan sakke no raro sabanda huren kutensu wadwana drame kunnan kondangani kengani degume fatinga wadwana jarga dangani kengani bonana ngidanu kunga wadwana sudangani fatiye ke musa wajaga tokondi maro ko nyangano bilu gaire wakanu ware ti khatren gande srenga wadin ngani lengi juman khibaru no gala kana dimanche ko inshallah mo gay leer na kadangani na le khibaru ke ongol senna wagar si salle kama sonan ware mo sri na xero rongu teno winu jamon wassalam Sonegara baru Star FM Radio